السلام عليكم ورحمة الله. غادي نعطيكم الآن هذا التمرين هذا دائما حول les fonctions arctangentes et les limites. Une nouvelle limite, celle-ci. Calculer la limite suivante, limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x carré plus x plus 1 multiplié par, j'ai utilisé les couleurs, vous allez voir pourquoi, par arc tangente x moins pi sur 2 fois x. إذن أولا أرجو تكون عندكم الخاطر باش تتبعوا معايا حتى النهاية، لأن الشرح غيكون شوية مطول. غادي نحاول نشرح مزيان بطريقة يعني واضحة. أولا وقبل كل شيء غنذكر je rappelle la propriété suivante. Quel que soit x strictement supérieur à 0, arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x est égal à pi sur 2. في الحقيقة هادو راه كاينين deux propriétés. L'une au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire pour tout x supérieur à 0 strictement, et l'autre pour tout x inférieur strictement à 0, arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale à moins pi sur 2. اللي كتهمنا حنا puisque nous sommes au voisinage de plus l'infini بجوار plus l'infini، donc غنخدمو هذه اللي كتستعمل بالنسبة ل tous les x qui sont supérieurs strictement à 0. هذا الملاحظة الأولى اللي خصنا نلاحظو بالنسبة لهاد لا ليميت. ثانيا هاد لا ليميت هادي j'ai oublié de faire des parenthèses ici، ضروري نكتب لي parenthèses هنا. كاين اللي ما كيكتبش لي parenthèses، ضروري لي parenthèses يتكتبوا. j'ai oublié ceci. إذن ثم ثانيا هاد لا ليميت هادي cette limite se présente sous la forme indéterminée. Alors remarquez bien, quand x tend vers plus l'infini, racine carrée de x carré plus x plus 1 tend vers plus l'infini, et arc tangente x tend vers pi sur 2, donc pi sur 2 fois plus l'infini, moins pi sur 2 fois plus l'infini. Pi sur 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini, moins pi sur 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc elle est sous la forme l'infini moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc اش غادي نعملو باش نتخلصوا من هذا الشكل غير المحدد؟ اذا هاد لاغ طونجونت هذه اللي كتبت بلون اخضر غنستخرجوها من هاد المتساويه هذه وغنعوضوها في بلاصتها هنا. Je tire arc tangente x de cette égalité et je la remplace ici, à sa place. Donc l'arc tangente x ici est égal à pi sur 2, que ça oui pi sur 2 moins arc tangente 1 sur x. إذن à la place de arc tangente x, je vais mettre arc tangente 1 sur x, pi sur 2 moins arc tangente 1 sur x. C'est-à-dire, je calcule arc tangente de x à partir d'ici et je remplace dans cette égalité. Donc, نخلو la limite نحسبوهاش دابا. Donc الآن غادي نبدا غير في la levée de la forme indéterminée. Donc j'écris notre expression racine carrée de x carré plus x plus 1 multiplié par arc tangente x, arc tangente x, moins pi sur 2 fois x, moins pi sur 2 fois x, égale racine carrée de x carré plus x plus 1. Je remplace maintenant l'arc tangente x par pi sur 2
moins arc tangente ولا غنكتب هاد arc tangente x غنكتبها بلون احمر بي سور 2 moins arc tangente 1 sur x. Je ferme la parenthèse ديال التعويض moins pi sur 2 fois x. حتى هنا باش يكون الخدمة ديالنا هذا واحد الطابع نضيف. اذا غنكتب هذا arc tangente 1 sur x حتى هي نكتبها بالاحمر. يعني لاحظوا انني كنستعمل الالوان باش يكون الفهم اكثر. اذا جو كونتينيو égal 1 sur x. Alors x tend vers plus l'infini 1 sur x tend vers 0. هذه مزيانه هنايا. اذا هنا كنعرفوا ان هذا arc tangente 1 sur x خاصها تكتب تحت منها 1 sur x. علاش؟ لان 1 sur x tend vers 0. alors habituellement arc tangente 1 sur x en dessous on doit avoir 1 sur x. Pourquoi? Tout simplement parce que 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. إذا غادي نعمل هاد القضية هادي غادي نعملها هكذا racine carrée de x carré plus x plus 1 fois entre parenthèses ولا غندير décroché هنايا هكذا ديال لا ملتيبليكاسيون. افتح القوس هنا هاد القوس هادي بي سور 2 موان. شوفوا معايا مزيان اش غادي نعمل هكذا. هذيك arc tangente 1 sur x arc tangente 1 sur x خاصها ضروري تكون تحت منها 1 sur x. إذا غنقسم ب 1 sur x وغنضرب في 1 sur x. à ne pas oublier. ها هي غنكتبها 1 sur x. ما عملت والو غير ضربت في 1 sur x وقسمت على 1 sur x. je ferme la parenthèse cette parenthèse ها هي et je ferme le crochet de la multiplication. هاد المعقوفة هادي moins pi sur 2 x pi sur 2 fois x. عندي الآن عدد. ها هو عدد هذا اللي كنشير ليه. هذا العدد مضروب في بين قوسين هنايا. ولا هاد المعقوفات غادي نزولهم باش ما يسببوش لي شي ازعاج. ها هما ما عندهم تدور هنايا. اذا نبقى محتفظ غير بهاد القوسين هادو. اذا عندي الان عدد. ها هو عدد مضروب في قوس. وهذا القوس فيها بي سور 2 ناقص فيها عدد ناقص عدد اخر. ها هو de la forme a facteur de b moins c. بحيث a هذا هو a هذا هو b moins وهذا كامل هو c. دونك اش غتعطينا a facteur de b moins c هي a b moins a c. لا ديستريبيتيفيتي توزيعية الضرب على الجمع. إذا غنمسح هادشي كله
j'efface. Donc ceci égale, غنبعد شوية هنا لأن غتولي عندي الكتبة طويلة. Égale, alors racine carrée de x carré plus x plus 1 multiplié par pi sur 2, ça donne pi sur 2 fois racine carrée de x carré plus x plus 1. La distributivité de la multiplication sur la soustraction ou bien sur l'addition. Donc pi sur 2 fois racine carrée de x carré plus x plus 1 moins, alors le moins il est là, le moins là, ce moins, celui-là, moins. Alors maintenant, j'aurai racine carrée de x au carré plus x plus 1 fois ce qui est en rouge, fois ceci. Alors le 1 sur x, je le ramène ici. Donc j'obtiens ici moins 1 sur x. Fois cette racine carrée. Fois ce qui reste. Fois arc tangente. غنكتبها باللون الأحمر هذه. Fois arc tangente 1 sur x sur 1 sur x. Arc tangente 1 sur x sur 1 sur x. Plus loin, بعيد شوية نبعد شوية moins pi sur 2. ما كنعمل حتى شي حاجة غير كنلعب بالأعداد وبالتعابير، كنطبق قواعد الحساب، مكاينش حتى شي صعوبة هنا. إذا جو كونتينيو تابع. كنعرفو أن هادي 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc هادي غتعطينا comme limite 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc هادي ما فيها حتى شي forme indéterminée. Ça va tendre vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc هادي غنخلوها، غنجو لهنا لهادي 1 sur x fois racine carrée de x carré plus x plus 1. Alors remarquez bien, 1 sur x tend vers 0 et ceci tend vers plus l'infini. 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc هنا كاين عندنا واحد la forme indéterminée. إذا هاد لا فورم انديتيرميني غادي نحاولوا كيفاش نتخلصوا منها باش نزولوها. إذا لاحظوا معايا 1 sur x fois racine carrée de x carré plus x plus 1 غادي نكتبها هكذا، غنعاود نمسحها، غنمسحها، je l'efface et je l'écris sous cette forme. Vous allez voir, racine carrée de x carré plus x plus 1 le tout sur x. هاهي غنمسحها ونكتبها. Je l'efface. Moins le tout sur x ici et racine carrée de x carré plus x plus 1. حاجة ما تغيرت. إذا هنا غادي نشوف واش غادي نعمل هنا. إذا عندي هنايا x carré plus x plus 1 sous le radical. Je factorise par x carré.
ونخرج x carré من الجذر غتعطيني valeur absolue de x. Valeur absolue de x au voisinage de plus l'infini c'est x. Donc غادي نمسح هادشي وغنعاود نكتبو بطريقة أخرى. ها هو غنكتبو هنا أمامكم حتى تشوفو. Donc je factorise par x carré à l'intérieur du radical. Donc je fais sortir, donc le x il est là, je fais sortir le x, ça donne valeur absolue de x, et puisque x est au voisinage de plus l'infini, donc ça va donner x à l'intérieur, on dit 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au quart. Je simplifie par le x ici, ici, il me reste, j'efface ici, je prends un D, il me reste ici, racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. يلا دابا لاحظوا معايا واش باقا عندي une forme indéterminée ولا لا. Non, il n'y a plus de forme indéterminée. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, هاد l'expression اللي دورت عليها ça va tendre vers هنايا 0, 1 sur x tend vers 0, 1 sur x carré tend vers 0, donc il tend vers racine carrée de 1 qui est 1. Il n'y a plus de forme indéterminée. هذيك l'expression اللي كانت خالقة لينا الشكل ديال الشكل غير المحدد احنا تخلصنا منها ما بقاتش عندنا une forme indéterminée ici. Donc اش بقى عندي à la limite quand on passe à la limite هادشي اللي مدور عليه باللون الازرق il va donner 1 comme limite وهادشي اللي مدور عليه باللون الاخضر il va me donner 1 comme limite. 1 fois 1 c'est 1. Retenez bien ceci. إذا غادي نمسح ونرجع شوية للسطر هنا نهبط شوية باش ما نضغطش الكتبة. دونك اش غادي نعمل هاد لو برودوي هذا اللي متكون من هاد اللي دورت عليه بالازرق وهذا اللي دورت عليه بالاحمر غنعزلو وحده افيك ان موان وغنجيب هذا موان بي سور دو اكس غنجيبها حدا هاد لو راديكال هذا سوسي وغنعمل ب بي سور دو. ها هي بي سور دو بي سور دو. دونك j'obtiens pi sur 2 facteur de racine carrée de x carré plus x plus 1 moins x en facteur ici, j'ai factorisé هذه مع هذه avec le facteur commun pi sur 2. Ah ouais, pi sur 2 facteur de racine carrée de x carré plus x plus 1 وهنايا بقات عندي moins x. Donc j'efface ceci moins ce qui reste ناقص هادشي اللي بقى عندي هاد الازرق مضروب في الخضر موان ها هي غنكتبها بعد شويه راسين كاري de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré multiplié par هيا وهذاك الشيء اللي بالاحمر arc tangente tangente 1 sur x divisé par 1 sur x.
هاد الجوج هادو غيعطوني لا ليميت 1. من بعد تندوز كون جو باس على لا ليميت، باقي انا دابا كنبسط. اذا ايكال غنشوف تاني هنا لو راديكال هذا غيعطيني لانفيني موان لانفيني، دونك سي اون فورم انديتيرميني ايسي. هنا عندي باقا مازال عندي اون فورم انديتيرميني. اش غادي نعمل ليها؟ غنضرب في المرافق ونقسم بي سور 2 فوا. ملي غنضرب في المرافق هنا غيهبط لتحت، غيهبط للمقام، غنضرب فيه في البسط وفي المقام بطبيعة الحال. هادشي اللي كنقول راه تلاميذ العلوم الرياضية راه خصهم يكونوا هادشي ضابطينو مزيان. إذا إكس كاري بلس إكس بلس 1 بلس إكس لإكسبرسيون كونجوغي. والنيميراتور اش غيعطيني هذا موان فوا lui-même plus, donc c'est une identité remarquable. Ça va donner a carré moins b carré. الجذر غيمشي مع المربع. Ça donne x carré plus x plus 1 moins b carré اللي هي x carré. Se simplifie, x carré moins x carré ça donne 0. Il me reste x plus 1. تبعوا معايا مزيان، انا ما غنزيدش دابا المراحل، غنبقى نخدم غير في هادي ونمسح ونعوض. موان راسين كاري داكشي اللي باقي هنا دو 1 بلس 1 sur x plus 1 sur x au carré fois بطبيعة الحال la quantité que j'ai écrit en rouge. Donc arc tangente 1 sur x sur 1 sur x lui-même, 1 sur x. Je factorise ici, باقي عندي l'infini sur l'infini هنا. Dans cette expression هذه اللي كنشير ليها راه مازال لا فورم انديتيرميني l'infini sur l'infini. Donc je factorise par x في البسط، je factorise par x تحت الجذر ونخرجو غيعطيني الفالور ابسولي دو x، والفالور ابسولي دو x au voisinage de plus l'infini c'est x. من بعد نعمل ب x هذه اللي غتكون هنا، هاد لو x هذا مع لو اكس اللي غيخرج من الجذر وغيتوضع هنا غنعمل ب اكس. اذا اش غيصبح عندي؟ ها هي غنكتبها هنا اكس راسين كاري دو 1 بلس 1 سور اكس بلس 1 سور اكس او كاري بلس اكس بلس لو اكس. جو فاكتوريز بار اكس غيصبح عندي راسين كاري دو 1 بلس 1 سور اكس بلس 1 سور x au carré plus le 1 à la place de x là il est déjà mis en facteur donc plus 1. وهاد الفوقانية هي غنعمل ب x تعطيني x facteur de 1 plus 1 sur x. نختزل بهاد ال x اللي في البسط وهاد ال x اللي في المقام. اش بقى عندي؟ هي غنمسح وغنكتبها. اش بقى عندي؟ بقى عندي راسين كاري دو باردون هذا في البسط، هذا البسط غتبقى عندي 1 بلس 1 سور اكس 1 سور اكس. المقام غتبقى عندي هادي غنمسح ونكتبها في بلاصتها وما كنعمل حتى شي حاجه غريبه، غير كنعوض بشي حاجه اللي كتكون كتساوي. اذا هنايا اش قلنا؟ nous avons dit que au dénominateur j'obtiens racine carrée de 1 plus 1 sur x
plus 1 sur x carré sous le radical, plus le 1, celui-là, plus 1. Le 1, il est à l'extérieur du radical, خارج الجذر. يلا نمسحوا هذا الشيء هذا باش نرجعوا الورقة نظيفة. صافي. Maintenant il n'y a plus de forme indéterminée. Donc je passe à la limite maintenant. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction qui est racine carrée de x carré plus x plus 1 multiplié par arc tangente x moins pi sur 2 fois x. صافي la limite خرجت لينا égal. يلا تبعوا معايا. هنايا pi sur 2 c'est une constante, هي pi sur 2 و la limite de ceci هذا la limite ديال هذا الشيء هذا شحال غتعطيني 1 sur l'infini 0. دونك غتعطيني في البسط 1 وفي المقام 2 moins هاد لو moins celui-là racine carrée 0 0 1 racine carrée de 1 c'est 1 fois arc tangente 1 sur x sur 1 sur x elle tend vers 1 quand x tend vers l'infini plus l'infini. Donc 1 fois 1 c'est 1 moins 1. هاي شحال غتعطيني pi sur 4 moins 1. Donc la limite c'est pi sur 4 بصح بعدا اللي نكتب ça donne, on a dit il est égal à pi sur 4 moins 1. Voilà, c'est la fin de l'exercice. لا تنسوا المشاركة في القناة، تفعيل وتفعيل الجرس كي تتوصلوا دائما بما هو جديد ومفيد. وما تنسوش بارطاجيوا هذا العمل المتواضع مع أصدقائكم وزملائكم في نفس المستوى. وما تنسوش تكتبوا لي اللي كيهمني أكثر وهو تكتبوا لي التعليقات ديالكم. أنا محتاج هذيك التعليقات باش نعرف واش المفاهيم اللي كنعطي واش كتوصل بطريقة سهلة أو لا. كانت الطريقة صعبة قولوها، كانت الطريقة سهلة جدا قولوها. إذن ألقاكم في فرصة أخرى بحول الله مع فيديو جديد ومع تمرين جديد.